Nag-schedule ka ba kumuha ang board exam for teachers yan nga March? Nga nagbibiling ka ba in review center nga pwede nimo makapartner in this journey? Well then, search no more because Met Review Center is here for you. And the best news is we are providing you with a face-to-face let review with our lecturers from prestigious universities in Manila and Cebu. So kung hinuad dun mga lecturers sa Met, Manila and Cebu and other Met branches, hirag gihapon iton maka ni Borongan para magdumara ang review. Once you enroll, upod na dinhi ang mga learning materials, sugadan books, modules, sample exams, ngan answer sheets. Siyempre yan ang mapakyana ka mo kung una, nagpira, na ikaduha, kung saan o magtitikang ang review. Para han BE-Ed, 7,500 pesos. Na nan BS-Ed, 9,500 pesos. Upod na din ang specialization. Ngan magtitikang kita yan ang October 29, 2022 kada Sabado nga adlaw. Anko pa nini kay nakarawat kamihan down payment ngan easy installment para diri kamo bugatan ang iyo pagbayad. Kung may dakaw mapakyana, pwede ka mo tumawag o mag-text at 0918-366-9009. 0918-366-9009. Pwede gihapon ka mo bumisita haamon na Facebook page, Met Review Center, Borongan. And finally, sana maging na party ka mo ang ever-growing Met Review Center family. See you soon!